नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत तपोगिता ब्लॉग नुआ भिडियो तो आज हूँ दीपावली तो आपण मानक दीपावली बहुत बहुत शुभकामना तपोगिता फैमिली तरफ तो सकाल आप टाइम देख पाते आज हूँ सोमवार टी मम्मी ना रविवार आज सोमवार टी तो सोमवार बर्तमान देखो 6:25 पाखापाखि है मम्मी टी बाहर जावाई मंदिर से काली मंदिर बुलिक आसवे आउपटे जो मैंने काली पूजा जेहेतु काली माँ मंदिर पर सजा हो रखाई तो से बुलाबुली करके आसवे मुझे कारण घर बस वीडियो एडिटिंग कर तो आगे देखा एमती केमती लिचु काटी आम लगुचु से पर्यंत आम सहित जोड़ी ही रही सकाल पलि मंदिर को छुआ आसिले भीड़ थी छुआ को नहीं पलि आसी से वीआईपी थे नहीं पलि मु मंदिर जाऊँगी क्षीर टी नहीं जी बाटे देखिए आम घर के गुड मॉर्निंग तुमको जल्दी जल्दी क्षीर मिलगला आम पलैबू देखिए तुम घर सामने भाई तुम घर पहुँची गले बर्तमान मंदिर पलि आसला तार पूजा पूजी कर आरंभ करदे सब ठाकुर काढ़ी भर गोटे गोटे ठाकुर सब ठाकुर पढ़ागला ये सब रखाला सब समस्त गाधा पाधा कर पोछा पोछी कर भर नब आउट रूमटा देखो यहीटा कढ़ागला एपट कारण एपट दिहब श्राद्ध कल तो झड़ाझड़ी करूँ जहाँ अल्प तो देखो ये जगह पूरा फाँका कर फाँका पूरा तो बर्तमान आप टाइम देख पारे टाइम 9:10 तो वीडियो या पूर्व होता या पूर्व वीडियो होता 6टा ना केतटा गोटे 6टा केत गोटे होता तो ये 9टा माने 3 घंटा गैप हो गला तो वीडियो रे आसे पे देखंतु केमती गोटे व्यक्ति होउछंती देखंतु वीडियो रे आसे बोली पछर जाउछंती सब मेहंदी रे करथले तो देखन सब घर अलिया करी पके देछंती टोटलटा ऊपर अलिया तल अलिया चारि आड़े अलिया को जगार एमती ना जे तुम आपण मैंने अलिया पाइबेनी तो आपण मान तो मु आर ब्लॉग रे निश्चय देखी मुझे कौन आनी एथर बाण तो एबे तो फुटानी सकाल टाइम संध्या टाइम जे फुटा हे तो से भितर कौन कौन कम हो चलते देखा खासी पकड़ कौन तो देख तपु के मेहंदी कर देखिए आते कहली तपु के मेहंदी कर मम्मी तार धुआधुई कर लगी प्रति वर्ष जमती आम दीपावली पालन करा जाए हिंती आम पालन करूँ नॉर्मल ब्लॉग रे आसे पे एही व्यक्ति ब्लॉग रे आसे पे किछि भी करि पारन किछि भी करि पारन एही व्यक्ति ब्लॉग रे आसे पे कुकुरस को सुन देखतम तो वर्तमान टाइम तो जेत 9टा है जे किछि टाइम पूजा माने आरंभ होइनी प्रथम श्राद्ध दिया हबो माने बाहर दिया जी खाया आपण मन देखिन देखो दिया छी बाहर ये खाया दिया खाया माने दिया कौन चा दिया गुड़ा को दिया खैनी दिया कंचा पिंड दिया बर्तमान एवं तर छेगलानी बाण फुटाई मु गोटे फुटे तो पोछा पोछी घर चलची पोछा पोछी चलुची घर पोछा पोछी मम्मी सकाल पोछा पोछी कर देथिला तथापि आउ थरे पोछा पोछी होउची कारण ठाकुर कथा छोटा मोटा कथा न तुम फांकार बइच मम्मी की देखा गलानी मम्मी मते काम रे लगेबो ना तुम जाउची काम करी सब पर आसे ब्लॉग को आसी लाइन रे रहू सजी हवा आरंभ हो गला बा मां गोटे छुआ गला पत्र को गोटे कर थुआ हमर कंचा पिंड मान सब कंचा कंचा माल थुआ तो तार रेसिपी कौन कौन थुआ हम वर्तमान देखो कंचा पिंड बर्तमान गोला हो तो ये पड़ी अरुआ चाउल कि डाली मुग डाली कदली बैगण कखारु सारू कदली
ଏତିକି ମାତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଏପଟକୁ ବଢ଼ା ହବ। ବଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଦୀପ ଲଗା ହବ, ତାପରେ ଦୀପ କାଟି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହବ। ଜଳୁନି ନା ଏ ମମି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଚିସ୍ ଦେଲେ ଜଳୁନି, ସବୁ ଫମ୍ପୁ ହେଇଗଲାଣି। ଫୋପାଡ଼େ ପଡ଼ୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଇଲା, କଞ୍ଚା ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ହଁ ଦେଖିବାନି, ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିବେ କି ଲୋକ ଜାଣିବେ କି ଦେଖିନାରେ ଆମ ଘରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚା ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ଚାଲିବା ଧୂପ ଦିଆହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କାମ ପୁରା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କାମ ଆସିବ। ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ମସଲା ବାଟିବା। ତ ମମି ଏପଟେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମା ଏପଟେ। ମା କ'ଣ କାମ ଦଉଥିଲୁ କର, ତ ଦେଖା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନାହିଁ। ଆମର ସେପଟେ ଯେଉଁ କାଠ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସିଛି, ଏପଟେ ଡାଲି ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ବାବା ବସିକି ପରିବା ପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି। ତପୁ ରସୁଣ ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛି। ତପୁ ହାଏ। ଏଇଟା ମାଆକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଏଇଥିରେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କର। ଭଲ ଧରୁନ, କ୍ଷୀରି ତ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଜାଉ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଖାଲି ଏଇ ସବଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରାହବ। ସେ କ'ଣ ନା କଦଳୀ ଆଉ କ'ଣ ଭାଜୁଛୁ, ବାଇଗଣ ନା କଦଳୀ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିକି ମସଲା ଦେଇକି, ଏମିତି ନ କରି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଛାଣିଦେଲ କ'ଣ ରହିଲା? ସବୁ ରହିଲା, କିଛି ରହିଲାନି। ସେ ଦେହ ରହିଥାନ୍ତା ମସଲା। ଭାଜିଟା ଭାଜି ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ। ଏଥର କଞ୍ଚା ପିଣ୍ଡ ଉଠା ହେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ଡିସ୍ ହେଉଛି ଭାତ, ଭଜା, ଡାଲି, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି। ତ ଏଥର ଯେହେତୁ କାଳୀ ପୂଜାଟା ପଡ଼ିଗଲା ସୋମବାର, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ କରିହେଲାନି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଇଁଷ କ'ଣ ଦେବେନି ଏଥର, ନା କ'ଣ ମା? ଆଇଁଷ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଦିଆହେବ। ତ ଆଇଁଷ ଦିଆହେବନି ଏଥର କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ। ଦେଖି ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆର ବର୍ଷ ଯଦି ଆଇଁଷ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ସୋମବାର ବୋଲି ଆମର ଆଇଁଷ ହେଲାନି, କାଲି ବି ଆଇଁଷ ହେବନି, ପରଦିନ ଯାଇକି ଆଇଁଷ ହେବ। ସକାଳ ପହରୁ କାମ କରିକି ସବୁ ଥକି ଗଲୁ, ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଗଲାଣି 1:30। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଦେବା। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡୋର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଖାଇବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲି, ଏପଟେ ବା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ିଯିବ, ଲାଗିଗଲା। ତ ବା ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କାଉଁରିଆ କାଠି। ବା ଏଠି କାଉଁରିଆ କାଠି ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏପଟେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଲାଗିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲଗେଇଛୁ। ମମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତା କୁଟଉଛି। ଭିତରେ ତପୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିତା କୁଟେଇଛି ନା ଫୁଟେଇଛି କେଜାଣି ଜଣା ପଡୁନି। ଭିତରେ ବମ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ, ଗୋଟେ ସବୁ ଛିଞ୍ଚ ରହିଯାଇଛି। 7ଟା ବାଜିବା ଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 7ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ତ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ବାଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଲେ ବାଣ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗୁଆ ବାଣ ରଖିଦେଇଛୁ। ସ୍କାଇ ସଟ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମନ ଖୁସି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମିଳିଲେ ସିନା ଆଣିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବୁଲି ବି ଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯେମିତି 7, 7:30, 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ବାଣ ପଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୋର କଲେକ୍ସନ୍, ବାଣ କଲେକ୍ସନ୍ କେତିକି କ'ଣ ବାଣ ଆଣିଥିଲି। ଅଳ୍ପ ବାଣ ଆଣିଥିଲି, ଅଳ୍ପ ହିଁ ଫୁଟା ହେବ। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉଟଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା କୁର୍ତ୍ତା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସେ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଚାଲି ହେଉନି, ଗଲେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା। ତ ମାଉସୀଙ୍କର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇছে ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଲି ଦୀପାବଳି ଯେତେ ଫ୍ରିଲି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ ସେତେ ଭଲ, କାରଣ ବାଣ ଲାଗିଲେ ଧାଇଁବାକୁ ସୁବିଧା ପଡ଼ିବ।
ना ऊपर आर थरक प्रयोग होता बाणर चुटी अदा फुसी जाता चुटी अदा फुसी जाता आम गोटे पैंट जली जाता जदि आपण मैंने से पूर्व ब्लॉगटा देखी ना 4 वर्ष दीपावली ब्लॉगटा तो निहंती जाकि देखते आम चैनल भी अच्छी तो ये वीडियो आम देखू तो बर्तमान चलतु मन तो रहुनी चलतु फुटी बाण आरंभ करदे टे कारण मन को कैसे पड़े जमा चलतु फुटिया पछुको जा कहीं सेठी पकेलु बुबू नहीं बुबू ये भगवान बाबू देखिए पकेबू न तो बाबा बर्तमान एति पलि आसिले बाण एतिक सब टोटाल आसला हेरी एथर अधिक आसनी अल्प आसी सब आरथर अधिक अधिक आते कम कम आसी सब तो टाइम कौन हेत 7:15 हो रही ना बो प्रथमे तो बर्तमान चलते ये गोटे फुटे देखा आरथर तो फुटे केम जाचु केमती कौन फुटा जाए किंतु आउ थे चलते फुटेबा हेतिकी आपी दिवाली तो जेहेतु कुर्ताटा पिंधुची मु भल जोर से धाई होनी धीरे धीरे धाई तो चलतु ये गोटे लगे देखा मौसी कैमरामैन इसका पकड़ो देखिकी बाबा किए आसुथब थोई दौन कौट गोटे गोटे कौट तो बहुत जोर फुटब पड़ा पड़ा सॉरी ओ कान स्काई शॉटटा पूरा स्काई शॉटटा तले फुटन ऊपर फुटियो कौन फुटला स्काई शॉटटा एटा एमिति कौन फुटला जଣା पइलानी किछि आ गोटे टेस्ट करे आ गोटे देखिया फुटिया देखिए एमि जदी फुटि ताल तो पूरा बढ़िया बाण जदि एमती बाण ताल तो बहुत बढ़िया बाण एटा पूरा लास्ट पर्यंत रखी जमा फुटे धरना एटा
मत बहुत साउंड ये नहीं ओहो केते साउंड र पुआ से उड़ के आउची र रे केड़ आउची र र जा 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 पळा बाबू पळा कि बो कार फुटिला तपु एपड़ जाए देखुन देखुन ये एटा लास्ट फुटेया एटा बहुत डेंजरस खास लास्ट फुटेया एबे बम आई चेहरा फुटेया यो स्काई शॉट ना धाड़ी गाड़ी कुछ धाड़ी गाड़ी नहीं स्काई शॉट रो चलो बर्तमान आम फुटेबा ए बम रु फोकस बम तीन फुटे अपेक्षा करे बाबा कौन गले बाबा आसला पर दे फुटेगा बर्तमान चलतु देखा एटा के धरल रे एटा धरल किए धरल एटा ये धरता कौट लगेबुन निआ रे हाथ में फुटीज हाँ चॉकलेट बांधता बर्तमान चलो के लगेगा लागला 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 किसी हेनी दे सीधा रखी फुटा तमने धरल धरी पचे सियाड़ फुटा कि फोपाड़ दे लगे फोपाड़ हाँ फोपाड़ बस नहीं पड़ोनी ये माड़ तो यही चॉकलेट बम बहुत जोर फुटुची फोकस 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 तो फोकस होनी गाइस फोकस होनी कौन करिया ये देखो यही चॉकलेट बमटा बहुत टाणुआ बमटा ताको ये लगा रुआ फोकस ना कहीं आसुनी ना ना तार नासी रे बाजीगला तो लिभि गला जल आउथरे जल एला जोरिया फुटुची तार जोरिया फुटुची तबे खोजिया बाबा कुआडे गले चलंतु खोजिया लागला अरे लागिला नहीं लागिला रे साइड हो दियो 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 माउस देख लो गोटे देख ला गोटे देख ला आहरी गोटे गोटे मिनिट बाबू दूर पका जने पका केन पकोज गेले बब्बू अने एमिति आनी के सीधा सीधा पकेबी नहीं तीनटा शॉट तीनटा का कथा जलेगा देखिए 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 लिबे तर स्टॉक रु बाण काढ़ी फुटेयार बर्तमान यहीटा आगे नहीं जी
तापर गंगा जमुना गोटे ये बर्तन फुटे देखु ये फुटे देल डरल तुम डर मुझे डर पड़ाऊ पड़ा जा तुम तो डर लगुच बर्तमान फुटिया यहाँ ये भाई रे किए रे एटा दूर पड़ा एटा दूर पड़े आस ओहो अरे एटा जलुनी कौन एटा गालेटा गोटे ये पकड़ लगे नहीं से धाई पड़े ये बहुत साउंड पकड़ 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 गंगा जमुना फुटिलानी सब 5 टाका लस गला मोर 150 टाका लस शर्ट गुरा फुटुचे गोटे तले फुटी जाऊँगी गोटे तले फुटिकी कुआड़े जाऊ जना पड़नी गंगा जमुना माउस तुमको कौन है एमती माउस केमती बाण खर्चा करदेला बाण आनिला और 1000 टका बाण आए कौन लिखाई के जानी बैटरी ना कौन ब्यूटी ना कौन लिखा है कौन लिखा है बेटर फ्यूल लिखा अना कार जाउची एटा ये काई लगे हम से मत लगला ऑन कर एटा हमर एटा मत लगे एटा ए पळे ये पळा मटू अरे ये कौन है एरे तो छाटी पिटी कौन करती कंटा लागि जाई ये कलरफुल ना गाड़ी ए शेयर अरे बटरफ्लाई टाइटा हां बड़ा मुह को देखैछु ता बाण को देखला आजकल ये कमर बाण रे क्लियर देखा दो पूजा छिटी बसे वा टाइटा बड़े देखो ए का घर पुरे लागि दीदी बटरफ्लाई तो ये गीत ना बंद कर दोनु ए बाबू को अरे फुटी हम এইটা কোন এরিয়া আরে তা পঙ্খ উড়িলানি एमती रखिए एमती रखो एमती रखो সে বলে জিকি জিকি আইছিলা দেখে মন্টু রকেট যাଉଛି খালি अरे तब हाथ रे अंडी छाड़ दे ଏ ନାଇଁ କା ଘର ଦ୍ୱାର ପଶିଯିବ ये सीधा जा तू पूरा ऊपर बोले तुझे साढ़े ये भी छाड़ जे का घर पहुंच जियो से ନାଇଁ ଘର ନାଇଁ ସିଆଡେ ଆଉ
ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ବା ଘର ଅଛି ବା। बाद जो ये और नाना कहीं तो हो मन बापा तो डर साल तितलीटा बटरफ्लाई चलो चढ़ चढ़ी पड़ी आउची पहा को तो डर लगनी ମତେ ଏରା ଫୁଟା ଫୁଟା ମତେ ବାର କରିଦେବ। ବାହାକୁ ଡାକୁନୁ ବାହାକୁ ଡାକୁନ ଯାଅ 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 पुआ ना मारदेबु तू बोऊ इे पलि आसोनी चढ़ चढ़ भोग देखिए खाईदेवा साइकेल कौन हो डेढ़ गोड़ी मुंड कौन कर दौर गोड़ी उड़ुची बाबा गीतरा बंद तो कान खेगे कि बंधुले ये कौन बंधेला गोटे बाणटा बीरी खारिया खंड से पुट्टी नहीं ना बत्तरी गला जूम कर कोने एते दूर हाँ बमटा
ତପୁ ଇଆଡ଼ା ତପୁ ଇଆଡ଼ା ଆସୁନୁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ସରିଲା ବାଣ ପକା ଭଲସେ ଲଗେଇକି ପକେଇବୁ ଏ ଉଠୁ ଉଠୁ ବାଠୁ ସାହସ ଲାଗୁ ଆଗ ଲାଗୁ ପକା ପକା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ନା ନୂଆ କଲା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ବାବୁ ଆଣି ଜଳି ସାରିଲାଣି ଖାଲି ଜଳେଇ ଗଦା ଗଦା ହଉଛି ତାକୁ ଯଦି ସାଇଡ୍ ତା ଭିତରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବାଣ ଟପୁ ଦେଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପକା ନା କାହା ଘର ଦ୍ୱାର ଯାଇ ପଡ଼ିବ ଫାଟିବ ଡୋଡ଼ା ହେଇକି କାହା ଘର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଆଉ ପୁଳା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଣ ଟପୁ ଦେ ଗୋଟେ ଚକିରିଟେ ଏ ଝୁରି ଝୁରି ଥୋଇଦେ ଝୁରିଟେ ଥୋଇଦେ ଦେਖ ତ ପୁରା ନକ୍ସା ହଁ ପରା ତୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଯଦି ବସ୍ତେ ବାଣ ଦେବୁ ବସ୍ତେ ଯାକ ଥୋଇ ଦେଇକି ନିଆଁ ନଗେଇଦେବ ନା ସେ ତ ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ଫୁଟେଇଲା ଲାଗି ସବୁ ଯାଇ ଲାଗି କୋଉଟା ବି ଫୁଟିବ ଦେଖୁନ ଫୁଟିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ଜଳଛି ଟିକେ ରହିଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ସରିଲା ଯାଅ ଭିତରେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟଉଥିଲୁ ଫୁଟ ଧୂପ କାଠି ଜଣେ ତା ଗୋଲି ପଳେଇଲା ଅଲଗା ଏଇଠି ମାରି ଦୀପାବଳି ଶେଷ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ 8:30 ଜମାରୁ ବାଜିଛି 8:30 ଅଧିକ ଜମା 8:30 ବାଜି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବାଣ ଶେଷ ଏତିକି ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଲା ସେ ପୁଣି କାଲି ଫୁଟା ହେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଆହୁରି ଅଛି ଦୀପାବଳି ତ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଫୁଟା ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ରଖିଦେଇଥିବା ଏଠୁ କାଲି ସମସ୍ତେ ଫୁଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିକି ଅନେଇ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ଫେରାକ ବି ଥାଉ ଡାଲି ଆଉ ତ ଡାଲି ପକେଇକି ଆସିବା ତାପରେ ଚାଉଳ ଧରିବା ତୋକେ ଧରିକି ନେଇକି ପଳେଇବା ବାହାର ନେଇଯିବା ଅନ୍ କରିଦେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯେଲୋ ଏମିତି କଲେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଏମିତି କଲେ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ମମିର ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇଦେବା ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରଖା ହେବ ଏଇଟା ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଏମିତି ଧରୁନୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଣିଷ ଲାଇଟର ଥୋଇଦେ ମାନେ ପକା ହୁଳୁହୁଳି ପକା ମମି ପକା ହୁଳୁହୁଳି ପକା ପକା ମା ହୁଳୁହୁଳି ମୁଁ ହୁଳୁହୁଳି ମାରିଦେବି ମୁଁ ହୁଳୁହୁଳି ମାରିଦେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ହୁଳୁହୁଳି ମାରିଦେବି କ'ଣ କରିବି ହୁଳୁହୁଳି କେହି ମାରିପାରୁନ ଆଉ କ'ଣ ମତେ ବାତ୍ରା ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିରେ ହୁଳୁହୁଳି ମାରି ଜାଣିନୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ऐसा नहीं बोलते ऐसा नहीं बोलते ज्ञान नहीं हो मो मम्मी ज्ञान दउची ज्ञान के देव
ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କେହି ହୁଳହୁଳି ମାରୁନ କ'ଣ ସେ ଶୁଣିବେନି ମତେ ତ କିଛି। ଆସୁନି ଦୀପ ବନ୍ଦେଇବ କି ଦୀପ ବି ବୁଲାନ୍ତି ଆଉ ଦୀପ ବୁଲେଇବ ଆରତି ତମକୁ କଣ ଝାଡ଼ା ଉଠେଇବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯିବେ କେମିତି ତମକୁ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ନୁହଁ ମାଉସୀ ତମକୁ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ଏତେ ଅଥର୍ଷ କରୁଛ ଏ ସଇଲା କି ନାହିଁ କର ବୁତା ବୁଲେ ସେ ଲଗେଇକି ଆଣିବ ନା ସରି ଉଠି ଯା ଉଠି ଯା ସବୁ ତପୁ ଉଠି ଯା ତପୁ ଉଠି ଯା ଏପଟେ ଥାଇ ଦେଖିଛି ହଁ ପୁରୀ ଯିବେ ଏଠୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଇଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଯିବେ ଘରର ବୋହୁଟେ ଯେ ହୁଳୁହୁଳି ମାରି ଜାଣିନି ଛି ଆସିଛି ଲାଜ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ତୁ ଗୁଳିବ ମୁଁ ଗୁଳିବ ଦିଆ ହଉଛି ହୁଳୁହୁଳି ମାରୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ ଟିକେ ପକେଇଦେବ ଜଳିଲାନି ତ ବା ମୁଁ ବି ପକେଇଲି ସେଠି ଗଲେ ସେ ବନ୍ଦ ଦେବେ ନା ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ବୋଧେ ବଡ ବଡ ଏରା ଖାଇଯିବ କାହିଁକି ମଜା ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସ ସବୁ ପଳେଇ ଆସ ଧରିବ ରହିଯା ତୁ ତ ଆଗୁଆ ଛଟ୍ ଅଣ୍ଟରା ଛଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସ ଖୋଲା ପଳେଇ ଆସ ଧର ଧର ଏଇଟା କି ଧର ମାଉସ ଧର ତମେ ତପୁ ଟାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏପଟେ ଆଇପଟେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପକେଇବି ନା ଖାଲି କିଏ ପକେଇଲେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଅ ଅନ୍ଧାର ଆସି ଆଲୋରେ ଯାଅ ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଯାଅ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଅ ଅନ୍ଧାର ଆସି ଆଲୋରେ ଯାଅ ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଗଙ୍ଗା ଯା ଗୟା ଯା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଅ ଅନ୍ଧାର ଆସି ଆଲୋରେ ଯାଅ ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହତା ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ କ'ଣ ଏଇଟା ପାଣି ଖାଇ ପାଣି ଆଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଣି କିଣି ଦିବି ଛୁଆ ଛୋଟିଆଟା ଏଇଟା ହବ ବେଶୀ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ମୁଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ ନାଇଁ ମୋ ପେଟ ଭରି ଯାଇଛି ପେଟ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ହଜମ ହଉନି କ'ଣ ରଖିଛୁ ଅଟୋରେ ତ ଯିବି ମୁଁ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ବାଡ଼ି ଦେବ ଓହ ମୁଁ ତ ସଡନ୍ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ କୁଆ ଯିବି ନା କ'ଣ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ନା ନାହିଁ ଭାବୁଛି ତ ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍